Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, okay, so previously we already had defined the consumer market and the business market. Okay, so basically you should already have the idea of who are our consumer market and who are our business market. Okay, so in brief, consumer are individuals and household who buy for themselves, whereas business market are organizations that buy for business purposes such as reproduction, for the processing and the reselling. Okay, so that is our consumer and business market. Okay, next we have to after defining, meaning that you already have some idea, hence you should be able to compare the characteristic between consumer and business market. Okay, so basically, these are just some table. Okay, this slide and the next slide is actually a brief conclusion or a brief comparison between the business market and consumer market. Okay, so this is the simplified. Okay, this is the simplified table of the differences between business market and consumer market. Okay, so let's see the previous one. Okay, basically this is redundant between this slide and this slide and this slide. Alright. Okay, so if you understand each of the points, okay, meaning that you can actually will not be confused. Okay, we can give you as much as resources as possible, okay, but you have to know and understand them. Okay, so let's look at the first one. Okay, so in terms of so this is actually the title is characteristic of business market. Okay, so basically we will also differentiate it between business market and the consumer market. Okay, the first one is in terms of market structure and demand. Okay, so business market contain fewer buyer than larger buyers. Okay, so business market contain fewer but larger buyers. Okay, meaning that the business market, okay, so pasaran-pasaran perniagaan kita jika dibandingkan dengan consumer market, of course lah, business lebih sedikit bilangannya, okay, unitnya berbanding dengan consumer market. Okay, so again, business market dari segi bilangannya adalah lebih rendah berbanding dengan consumer market, tetapi business market membeli lebih banyak berbanding dengan consumer market. Okay, maksud dia macam ni. Maksud dia, kalau ikut bilangan perniagaan kan, bilangan perniagaan berbanding dengan bilangan penduduk, setiap unit penduduk, setiap orang, mestilah consumer lebih ramai kan. Perniagaan ada berapa je kan? Bukan ada berapa je, tapi lebih sedikit lah berbanding dengan consumer. Cumanya walaupun bilangan mereka sedikit, tapi satu-satu unit perniagaan tu membeli jauh lebih banyak berbanding dengan seorang pengguna. Satu perniagaan, satu firma, satu company membeli lebih banyak berbanding dengan seorang pengguna. So tu maksud kat sini. So business market contain fewer but larger buyers. Walaupun bilangan mereka sedikit berbanding consumer, tapi setiap unit pasaran tersebut, setiap unit pelanggan tersebut membeli lebih banyak. So business market beli lebih banyak berbanding dengan seorang pengguna. So itu adalah business market versus consumer market in terms of bilangan unitnya dan juga bilangan pembelian barangannya. So tu dari segi bilangan dan pembelian je lah. Bilangan peniaga dan
consumer serta berapa banyak mereka seorang consumer beli. Okey, so ni merujuk kepada berapa banyak seorang pelanggan ataupun seunit perniagaan beli. Okey. Yang kedua, business buyer demand is derived from final consumer demand. Business buyer demand diwujudkan daripada demand final consumer. Arti kata lain, berapa banyak sesebuah perniagaan beli bergantung kepada berapa banyak consumer nak beli barangan tersebut. Okay, again, business buyer demand is derived from final consumer demand. Maksudnya, berapa banyak yang pengguna perniagaan beli, berapa banyak sesebuah firma beli bergantung kepada berapa banyak yang diminta oleh dia punya pengguna. Okey, maksudnya kita berniaga kan. Okey, kita rasa kita adalah retailers. Okay, macam zaman sekarang ni, okay, now Sabah, okay, yesterday ada more than 60, right? Okay, so more than 60 new cases in Sabah, okay, COVID cases in Sabah. Alright, okay, so what do you expect? Okay, so kita expect akan berlaku peningkatan, okay, ramai consumer, okay, ramai end user yang akan minta. Mungkin mereka mula nak minta semula beli mask, okay, beli penutup muka kan, okay, nak beli mask, okay, mungkin mereka mula nak beli lagi hand sanitizer banyak-banyak kan, okay, so kita expect peningkatan dalam permintaan hand sanitizer dan mask daripada para pengguna akhir. Maka dengan itu, sebagai retailers, kita kenalah juga beli banyak-banyak barang tersebut agar consumer boleh, kita dapat memenuhi permintaan consumer. Faham tak? Okay, so again, permintaan business buyer bergantung kepada permintaan pengguna akhir. Okay, so pembelian business buyer bergantung kepada permintaan pengguna akhir. Contoh, pengguna akhir nak hand sanitizer banyak-banyak, maka peruncit beli hand sanitizer banyak-banyak. Okay, tapi kalau final consumer tak nak, okay, COVID dah okay, insyaAllah kita nak 000 for 2-3 tahun, okay, so no more. Okay, so retailers tak nak dah jual, tak nak dah beli banyak-banyak mask dan hand sanitizer kat kedai dia. Okay, so tu maksud dia. Okay, berapa banyak yang firma beli bergantung kepada permintaan pengguna. Okay, maka dengan itu, disebabkan business buyers demand is derived from final consumer demand, maka demand in many business market is more inelastic. Okay, so maksudnya, maka permintaan dalam pasaran perniagaan adalah tidak elastik, okay, tidak anjal. Maksud tidak anjal adalah permintaan ataupun pembelian pasaran perniagaan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Okay, permintaan perniagaan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga untuk jangka pendek. Okay, so untuk jangka pendek. Kini ada unsur-unsur ekonomi sikit lah. Okay, you kena refresh back your economic learning ya. Economic understanding. Okay, so dia kata kat sini permintaan pasaran perniagaan adalah tidak elastik, yang mana bermaksud berapa dia nak beli tidak bergantung kepada harga. Okay, berapa pengguna perniagaan, berapa business market nak beli tidak bergantung kepada perubahan harga. Erti kata lain, walaupun harga rendah, pengguna perniagaan pada jangka pendek tidak akan berubah dari segi permintaan dia. Maksud saya macam ni lah. Okay, kalau kita consumer market,
Kalau kita consumer market ada sales kan. Hari ni sales. Okay, hari ni 99 sales. Online sales ya. Shopee online sales ya. 99. Okay, so bila harga turun, kita berebut-rebut nak beli barang kan. Okay, so semua terpaksa beli. Sebab apa? Sebab 80% off. Kita terpaksa beli sebab 99. Lepas ni macam dah tak ada sales dah. Okay, macam dah tak boleh beli dah. Okay, macam dah tak ada pendapatan kan. Okay, contoh lah. Okay, tapi itu kalau kita. Okay, kalau kita sebagai pengguna akhir. Okay, so bila ada sales, kita katalah bila ada penurunan harga, walaupun satu hari ni kita akan beli banyak-banyak. Okay, ini berbeza dengan business market. Okay, yang mana business market dalam jangka pendek, walaupun ada perubahan harga, walaupun ada penurunan harga, dia tak akan kelang kabut nak beli banyak-banyak. Okay, so tu maksud inelastic. Okay, walaupun ada perubahan harga, tapi tak ada perubahan dalam permintaan ataupun sedikit perubahan dalam permintaan. Okay, so tu hukum ekonominya tidak anjal. Okay, permintaan bagi pasaran perniagaan adalah tidak anjal, di mana perubahan harga tidak membawa banyak perubahan dalam permintaan. Okay. Okay, so tu dari segi keanjalan permintaan. So berbezalah dengan consumer market. Consumer market dia lebih anjal. Okay, kalau consumer market lebih anjal maksudnya ada sales je, kita beli banyak-banyak. Okay, so sedikit perubahan dalam harga akan menyebabkan banyak perubahan dalam permintaan. Okay, so tu maksud elastic dan inelastic. Dan lastly, untuk market structure and demand. Demand in business market fluctuates more and more quickly. Okay, lastly, in terms of market structure and demand, okay, hopefully sempat. Okay, demand in business market fluctuates more and more quickly. Okay, maksud dia, permintaan dalam pasaran perniagaan fluctuates ni ataupun naik turun dengan lebih cepat. Okay, sebab apa? Okay, so ni merujuk balik kepada yang kedua ni tadi, yang mana permintaan bergantung kepada berapa yang business market beli. Okay, permintaan perniagaan bergantung kepada permintaan pengguna akhir. Okay, so maksudnya kalau pengguna akhir rendah, okay, permintaan pengguna akhir rendah, maka business market pun cepat-cepat tidak lagi membuat pembelian. Okay, contohnya macam tadilah, okay, macam kita kata COVID. Okay, tiba-tiba COVID dah okay dah. Okay, so everyone dah tak nak, dah Alpha lagi kan. Okay, so dah tak nak beli dah Marks dan sebagainya. Okay, so maka business market punya demand pun cepat-cepat turun. Okay, so dia cepat-cepat menurun lah kat situ kan. Sebab apa? Sebab tiada lagi permintaan daripada consumer, maka business market pun cepat-cepat tidak lagi membuat pembelian. Okay, sebab kalau dia beli juga, what happen? Rugi kan. Okay, so barang lapuk, barang tak terjual. Okay, so tu adalah merugikan lah. Okay, so sebab tu demand in business market fluctuates more and more quickly. Okay, so permintaan dalam pasaran perniagaan lebih cepat dari segi naik turunnya kerana ia bergantung kepada final consumer demand. Tapi kalau macam sekarang, semalam, okay, immediately 100 cases in Malaysia. Okay, so cepat-cepat dia kena bertindak cepat lah. Dia kena cepat-cepat beli Marks banyak-banyak sebab nak pastikan consumer ambil kesempatan dari permintaan consumer. Okay, so dia expect akan ramai consumer nak beli barang. Okay, so kita stop dulu. Okay, sebab time's up untuk video ni. Okay, sekian. Terima kasih.